Okay, palakpakan natin, ladies and gentlemen, our debut for this evening. Happy birthday to you, so please remain standing. Ay, Kanoy! Uy, giunso nga ninyo! Uy! Sayang, kasi mahulog niya naman. Yan naman. Ah, sayo daw na, DJ, yun na! Lower, lower, lower! There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, Zeno died. This is number 5. Everybody in the concert, come on, ride to it. Niggas all out the club, better way say they want to get it, don't really don't want Gundagway, rehag lang sa akong future. Oh baby, ayaw, ikaw ragyod. Ako ang gigugod-gugod. Kuwaba ka, nalipod. Sikuyod sa akong sa imong pagkalagan. Sa agas akong lupa. You will never run. Kinarakat sa akong heart. Now watch me whip, now watch me whip, okay. Now watch me whip, watch me whip, watch me whip. Okay, now let's move on to our next round. Hey. Baby, let's go. You teach me how to go. You know what? You bang it up. Conversation starts, counter all your quick remarks like passing notes in secrecy. So I sneak out to the garden and see you.
Wait a minute, 지금 부터 성숙해 불타오르는 난 나온 그대여 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Hey! I got it from my dad. Okay, thank you so much. Palakpakan natin, ladies and gentlemen. Grabe ka. 3 words. Karon nakabalos na ko. Bawal na may laka. So, first word guys. Tabian. Kabalon. Kay Juan na mga competitive. Happy birthday. Kasi mga tulong ang imong pagka-energetic. Ang imong pagka... Ano, maghatapon? Ay! Di ba? Kailangan kaya ka na. Para sa kuha, mas ma-share na ko tanan sa imo. Parang dahil ako lang sa imo, mag-open up. Wait lang, ang wish na ko sa imo. Kung sa ilang gina-wish, copy and paste. Ito lang to, madap. Ngayon yung mga singing. Okay na siya na siya. Okay. So, makinig na mabuti, lady. May blow ang mga kanta sa hawak-hawak niyo. Pero, careful lang kasi mapasok mo, matuluhan, wak si makmasma. Kaya masulog ang hanggang kabayas pa siya. So, Marian, hindi lang sa left side, para sa right side. Ha? Sarap mo pa yung energy. Ready? 1, 2, 3, and go! Pasok na, ilang bitaw. Ano mo sa taas? Pero yan, ako i-gansin mo yan kay Gahi. Dako. Ala! Kuwan siya ka lang. Huwag hindi mo ang ipangandoy. Ma'am, ikaw ra jud ako nakita nga nagdugong nga nalipay nakakitag oven. Naparawan. Mura jud kung sayang ganun. Oh, picture ma'am. Yes, ay paboysa! Kigol! Sa iyo mga glass, as a sign of, as we welcome Marian on adulthood, so it is a sign of legal na siya. Okay, so in the count of 3, sabay-sabay iinom. At if naay mabilin, kay maoy, pabayron. Ready? 3, 2, 1, and shot! Okay, thank you so much. Or good ko. Gusto mo motor and then that one ako nagwala ano ba sa motor. Go. Dili. Yan, happy birthday. Slow mo. Alakarak, 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 alakarak.